Maayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Misaka na sa kapin 800,000 ka individual ang naapektuhan sa bagyong Uwan. Base sa report sa NDRRMC, kaparehas na kami sa kapin 230,000 ka pamilya. Pinakadaghan nga naapektuhan na naa sa Calabarzon, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug Cagayan Valley. Duha na ang na-record nga patay sa maong bagyo. Ang usa gikan sa Catanduanes ug ang usa gikan sa Catbalogan, Samar. Duha sab ang na-record nga samaran sa Bicol ug Eastern Visayas. Mas ubos kini kung ikumpara sa nahitabo sa nilabang nga bagyong Tino. Kanya ato panahona, miabot sa 224 ang patay, 156 ang samaran, ug 109 ang nawala tungod sa maong bagyo. Kini sa mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.